The controversy over the Bhutani mega project in Sankwal intensified on Tuesday when the Panchayat held a special meeting to discuss the project's construction license. Opposition members accused the ruling panel of procedural flaws and an incomplete meeting. However, Deputy Sarpanch Derek Walish denied the claims, asserting the meeting concluded properly with a decision to await the High Court's ruling. The opposition Panch members have raised several objections regarding the handling of the meeting. They claimed that the meeting was prematurely concluded and was not completed as per the required procedure. They also alleged that the legal opinion presented during the meeting was flawed, citing that the document lacked essential details, including signatures and a date. The opposition further argued that the legal opinion was never formally read by the Panchayat Secretary, calling into question its validity. आज जैसे हाडला लीगल ओपिनियन अमेय प्रभुदेसाय म्हणून वास्कोचो कोण तरी एडवोकेट तेजे लीगल ओपिनियन हाडला तेजेर डेट ना दाखय रे डेट तेजेर अमेय प्रभुदेसायची सायन ना आनी ते हांव म्हणटा लीगल ओपिनियन घेतला तेच पयली इलिगल एक दुसरो कोण तरी झेलर हे झेलर आनी अमेय प्रभुदेसायाक आमी अपॉइंट करचो म्हणून खंयच बरयलेलें ना खंयच रिजोल्यूशन घेतलेलें ना तरी पूण हेणे इलिगल ओपिनियन हाडला आणि वो झेलर आउट ऑफ 8 पॉइंट्स सांगता की बाबा ते लास्ट पॅरेग्राफान की तुम्ही हे पळय कितें डिसिजन घेवपाचें आसा हायकोर्टाचें डिसिजन जाय पर्यंत एबेयन्सान दवरा म्हणून कोणा सांगता ओपिनियन पंचायतीक सांगता आनी ते आमी आयज तेंचे कडल्यान बरोवन घेतले आनी ते बरोवन घेतला आसतना आमी थंय वोटींग मागलें की बाबा एज पर झेलर आनी एज पर द कंडिशन्स गिवन बाय टीसी आमचे पीडीए and as per the condition given by Panchayat to the Parmesh Construction Bhutani Infra, तेंका आमी सांगलें हे कंडिशना प्रमाणे तुम्ही ते लायसन रिवोक करा ना जाल्यार एटलीस्ट कीप इट इन द एबेयन्स आनी तेजेर आमी वोटींग मागलेलें तेजेर वोटींग मागलेलें ते वोटींग घेयनासतना ते तुम्ही सगळे पळयलां उठोवन गेले हेजो अर्थ इतलोच की हेणी सगळ्यांनी आपल्याक भुतानीक स्वता विकला आता हेणी कितें केला तेजेर तांकां 2 एडवोकेटांनी रिप्लाय दिली पळय हो कोण म्हणटा तो अमय प्रभुदेसाय आनी दुसरो आहा तो पंचायत झेलर डिसोजा आता कितें जाला ही आमी सेक्रेटरी जो आसा आमचो ताका हांवें विचारलें क्वेश्चन केलें मिटिंगेक बाबा तूं सेक्रेटरी हो ग्रामसेवक रे तुका एक तरी लेटर इनवर्ड येता आनी तो म्हाका सर्टिफायड कॉपी म्हूण दिता हे सर्टिफायड एक गव्हर्नमेंट ऑफिसर दिता जाल्यार फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेटर दिस रिप्लाय इटसेल्फ इज इनवॅलिड डेट ना तेका डेट ना पळयता जाल्यार पळया सो हे क्वॉलिफिकेशन डाउटफुल आनी सिमिलर वे हो जो एडवोकेट प्रभुदेसाय म्हणटा तो सायनूय मारना आनी तो कितें सांगता मागीर स्लोली मी इमेलाचे येयलात इमेलाचे येयला जाल्यार इमेल आयडी दिसती पडना दुसरे होच भिता हो एडवोकेट जायन भिता आपल्यान तरी ओपिनियन असो तसो दिलं जाल्यार आपल्याकूच कोर्ट हरत म्हण जाल्यार दुसरो जो झेलर आसा तो किती व्हडली स्टोरी बरयता आनी फायनली सांगता दिस इज अ सब ज्युडिस मॅटर आनी इट विल बी चॅलेंज इन द कोर्ट आनी तशें जाल्यार घेवपाचो कित्याक आशिल्लो लोकांक कित्याक त्रास करताय कित्याक लोक येता हिंगा आम्ही ऐकता त्यांना हसपाक आयलें तो कोण तो वालीस कोण तो डेरिक वालीस सांगता हू वॉज ऑन द चेअर यू नो बिकॉज सरपंच जाल्यार तेंचे नाच ते गायब आसा आणि हो डेप्युटी म्हणटा तो सरपंच वचील आसा तो सांगता की पीडीएचेर घालता अरे पीडीएचेर घालता तुम्ही दिला लायसन्स तुम्ही सांगा बरे जेन्ना तुलसी आणि मौर्यन डायरेक्टली सांगले की आम्ही रिवोक करपाक वोटिंग करूया दे जस्ट वॉकड आउट. Another point of contention raised by the opposition was the failure of the Panchayat Secretary to confirm the minutes of the previous meeting. आज जेन्ना आमी मिटिंगेक बसले सेक्रेटरीचो कायदो आशिल्लो आमकां गेले ते मिटिंगेचे मिनिट्स वाचून दाखोवपाचे बट सेक्रेटरी रिफ्यूज टू रीड एंड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग ताका आमी रिक्वेस्ट केलें एटलीस्ट दाखय आमकां तेणें दाखयली सुद्दां ना आमकां हे पळय तें कितें ओपिनियन येयलां तें दाखयलें सुद्दां ना आनी तेणी कितें तरी बरोवन हाडलेलें तें तेणी बरयलां मोन्यांनी कितें बरयलां आमकां खबर ना तें वाचून दाखय म्हणलें सेक्रेटरी आमकां सांगता वा ग्रामसेवक सांगता की आमी तें वाचून तुमकां दाखयना कितें बरयलें तें मिनिट्स. The special meeting was called to review the construction license granted to Bhutani Infra for the ambitious real estate project in the area. The ruling panel, led by Deputy Sarpanch Derek Walish, maintained that the meeting was concluded successfully, with the body agreeing to defer any further action until the matter is resolved in the High Court.
Baba's Sakwal Panchayat special body meeting appointed. The opposition is saying that the meeting is not constitutional or it has not been completed. How do you look at it? तुझे साइडीन तू किती सांगू शकता? So आज आम्ही पंचायतीन स्पेशल मीटिंग कंडक्ट केली रिगार्डिंग परमिट कन्स्ट्रक्शन लायसन्स. And in that आम्ही सांगले लास्ट मिटींग आम्ही 2 लॉयराकडे लिगल एडवाइस घेतली म्हणून आणि ते दोन्ही लिगल एडवाइस आमकां पंचायतीन येयले. वन विथ हँड डिलिव्हरी येयलो आणि सेकंड रिपोर्ट केम टू द मेलींचो रिपोर्ट येयलो ताणें एडवोकेटान मेल केली पंचायतीक. सो त्या दोन्ही लिगल एडवाइस आम्ही पंचायतीन आणि आम्ही प्लेस करून आमचे जे व्ह्यूज आसा दॅट मॅटर इज पेंडींग इन द हाय कोर्ट अँड इट इज सब जुडायज म्हणून आम्ही डिसिजन घेयलें की लेट द हाय कोर्ट डिसिजन कम्स अँड ऑन दॅट वी वील स्टिक म्हणून. And in meanwhile, we will send a legal notice to TCP and PDA. Okay. So the meeting has been completed. Meeting has been completed. They are saying that तुम्ही उठून गेले आणि त्याशिवाय ना मीटिंग कंप्लीट करून आम्ही उठून गेलो. मीटिंग झाली काबार. त्यांचे आम्ही आमचे किती सही आधी मांडली त्यांनी त्यांची सही मांडली आणि मीटिंग काबार केली. आणि आम्ही आता पोलीस स्टेशनार कंप्लेन करपा आसा की वन मिस्टर तुलसीदास नाईक मीटिंग चलता तेन्ना ऑन रिकॉर्ड तेणे आमचो लिगल ओपिनियन पिजला. सो आता आम्ही पोलीस स्टेशनवर येतले त्याचे FIR रजिस्टर करपा. With tensions rising, the Sankwal Panchayat is now under scrutiny over its handling of the Bhutani mega project issue. The matter is expected to remain in the public eye, particularly as the legal battle over the construction license continues in the High Court. Hiru Mahale, Manish Parab and Muzaif Sheikh for Gua 365.